Hello guys, welcome to my channel Civil Quick Revision. আজি আমি start কৰিম daily MCQs series এটা start কৰিব গৈ আছো মই যেহেতু কালি আপোনালোকৰ আগত সিমেন্ট আৰু সিমেন্টৰ কনস্টিটুয়েন্টস বিলাক সিমেন্টৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বিলাক পঢ়াইছিলো তো হেতু কাৰণে মই আজি সিমেন্টৰ পৰাই daily MCQ মই 20 টা কোৱেশ্চনস আনিবলে ট্ৰাই কৰিছো যেহেতু বেছি কোৱেশ্চনস দিলে ভিডিও বিলাক একেটা ভিডিওত বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব বুলি মই কমকে ভিডিও আনিছো আৰু এটো আপোনালোকৰ APSC AE JEE এক্সাম বিলাকৰ কাৰণে হেল্প হ'ব তো বলো সো মই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আনিছো মই জাস্ট পেনটো উলাই লৈছো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে the major ingredients of Portland cement কি হ'ব চাৰিটা অপচন দিছে lime and silica lime and alumina silica and alumina lime and iron তো আমি যেহেতু জানো কালি এটা মই টেকনিক শিকাইছিলো শর্টকাট আমি কি কৈছিলো লাসা LSA CI অকমান মোৰ লিখাটো একাবে কি হ'ব পাৰে then MSA তো আমি প্ৰথম পা যদি চাও ওপৰৰ পা তললৈ যদি চাও then percentage বিলাক ওপৰ পা তলৰ পা কমি আহে তো আমি জানো যেহেতু লাইমৰ percentage 62 পৰা 67% মান আছিলে তো যেহেতু এখানে লাইমটো থাকিব এটো তিনটা অপচন চাও আপোনালোকে এলিমিনেশন মেথড দিও কৰিব পাৰিব লাইমটো থাকিবই দেন নেক্সট কি আছিল সিলিকা obviously তো সিলিকাই হ'ব তো লাইম এন্ড সিলিকা আমাৰ আনসাৰটো হ'ব মই অলৰেডি আনসাৰ কিজ বিলাক দিয়ে দিছো জাস্ট অকমান সৰু সৰু ডিসকাশন কৰিব খুজিছো মই এটো ওপৰটো ৰিমুভ কৰি দিছো এতিয়া কাৰণে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে আপোনাৰ Next question to question for the manufacture of Portland cement, proportion of raw materials used are ki raw materials ami use koru. Lime, silica heblak to use koru and others. Gute bilak likhi dia nai. Kitu yate percentage to bar sabo option kita. Lime at 63 dise, silica 22 and others 15%. Yes, dekhiye gom pao etu 70 hobo noare, lime 40 hobo noare to option A duta na hobo to option A to hobo. Ekita to hobo noare. Direct dekhiye gom pai jabo. Then third question to apni ahok maximum percentage of chemical ingredients in the cement to eto janu ami line to eketa question ke ghurai pokai kisumana hudhise to ebila previous year questions paper bilako pa moi apanalokok tuli pine apanalokole moi eto presentation to banaisu apanaloke yar pura ebila important questions se hoy apunar SSC JEE apunar ESE engineering service ESE তাৰপিছত কিছুমান কোৱেশ্চনস গেটৰো আছে আৰু আপোনাৰ APSC অকমান মোৰ পেন্সিল ডাল হেৰি হৈছে APSC JEE এইবিলাক এক্সামৰ পৰা মই কিছুমান important questions বাছি দিছো তো fourth question to saw which constituent of the cement upon addition of water set and harden first কোনটো হয় আমি জানো এই tricalcium aluminate কালি আমি পঢ়িছিলো C3A এটো হয় তাৰ পিছত C3F আছিলে কালি আপুনি মোৰ ভিডিওটো এবাৰ আকবাৰ চাব পাৰে ৰিভিজনৰ কাৰণে তো এটো আগে বনে তাৰ পিছত এটো বনিব দেন আমি C3S বনে then C2S bonibo. To teneke ami mono rakhile hol. Ito answer to B hobo. The next question, which of the following box compound of the cement liberates maximum heat of hydration? Ito ami janu tricalcium aluminate jitu prothomote pohisilo. It is just questions bila discussion kori goisu apunaloke practice kori gole hol. Pohibo, theory pohibo, then after question korile hoi jabo. That's the next question, the compound first to settle in the cement. Eto prothom hetue koise tricalcium aluminate taso eto koise question number 7 which of the following show the correct decreasing order of rate of hydration of Portland cement compounds eta sok heat of hydration kar besi rate of hydration ba heat of hydration jar besi ami eto koisilu C3A besi boli koisilu but yate C3A4 then C3A eto alopman besi hoy etutse then C3S then C2S এটো arranging order মন ৰাখিলে হল কাৰণ বাকি অপচন কেটা সক এইকিটা অকনো নিমিলে তো এটোৱে যেহেতু আমাৰ মিলা গৈছে এটোৱে হ'ব then question number 8 gypsum is added to cement in small quantity to control setting time initial setting time control কৰিলে gypsum to আমি use কৰো then next to সক mixture of different ingredients of
cement is burnt at kiman degree burn kora jai boli koise etu mono rakhibo 1400 centigrade. তাৰপিছত next question to hol when water is added to cement এটা কি হ'ব heat is generated heat is absorbed chemical reaction is initiated na both heat is generated and chemical reaction is initiated দুইটা হ'ব দেখিয়ে গম পায় then question number 10 লৈ আহক consider the following oxides aluminum oxide calcium oxide silicon oxide ইয়াতে কৈছে correct sequence in increasing order of the percentage in ordinary Portland cement এটো আকৌ same এনেকে মনত ৰাখি লব LSA Lasa CI robo एक second CI then Masa MSA এতে আমি সাম যে ইনক্রিজিং অর্ডার কৈছে সৰু পা ডাঙৰলে কৰিব কৈছে এবিতে দেখিম পার্সেন্টেজ কাৰ কম এলুমিনিয়াম আৰু এটো লাইম আৰু এটো সিলিকন ডাইঅক্সাইড এটি আমাৰ কাৰ কম হ'ব এলুমিনিয়াম কম হ'ব তো নাম্বার 1 দেন কাৰ হ'ব 3 নম্বৰ সিলিকন দেন এলুমিনিয়াম এটো দেন এটো দেন এটো তো 1 3 2 এটো অপশন হ'ব দেন 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আহক approximate content of lime in OPC cement কিমান আমি পাইছিলো কালি 62 to 67 এ অপশনত এটো দিয়া আছে কাৰণে এটো হ'ব sulfate resisting cement contains কি হ'ব high percentage of gypsum high calcium aluminate and tricalcium calcium aluminate ferrite content এইটা হদিছে নে হাই সিলিকেট কন্টেন্ট নে হাই মাইনর অক্সাইড আমি জানো যে হাই সিলিকেট কন্টেন্ট থাকিলে সালফার রেজিস্টিং সিমেন্ট হ'ব বুলি দেন the 30 number question to ahok free magnesia in cement should be less than kiman etu 4% ami janisilu je magnesia percentage to 1/3% of bitor thakibo lage kintu etia 1/3% of bitor option etia to 1 ase etu nohobo 2.5 etu komi gol 3 মাজত থাকিব লাগে কিন্তু অপশন to 6 এটো বেছি হৈ গল তো এটো 4 এ হ'ব তেনেকে আমি চাব লাগিব এতিয়া কৈছে for testing of compressive strength of cement the size of cube mold is কিমান আমি যে compressive testing কৰিম সিমেন্টৰ হেখিনি এতিয়ালৈকে পোৱাগে নাই মই তথাপিত এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন এটা এনে দিছো এটা আমি এটা কিউব বনাইছো কিউব টোৰ মানে সাইজটো কিমান হ'ব যেটা compressive test কৰিম তো হেতু কৈছে এটো 7. এটো স্কয়ার হয় আর সাইজটো তো মই এটা অকমান আকাটো হেৰি হৈছে এটো 7. তেনেকে গুটেই কিটা ডাইমেনশন সাইড কিটা 7.06 সেন্টিমিটার হ'ব then 15 question to la fly ash is residue generated from korpra hoy thermal power plants by mainly hobo fly ash bilak to teneke monor rakhibo kisman question APSC JE hok AE hok direct questions bilak uthai die to ami practice koribo lagibo hetu dore to daily mur logot jodi apnaloke revision questions bilak kori thake apnalokor bahut hohay hobo to 16 number question to the compound of cement which contribute to strength after 2 to 3 years eto dekhiye gom pai gosu kali tuma pohaisu after 1 year episode kuntu bane hetu to moi direct koisilu dicalcium silicate etu C2S to teneke dhorne question bilak sale gom pabo ei bilak alop direct question ei bilak bhul jate kuno nokore tenekwa ke pohibo which of the following is commonly used in the manufacture of cement etu this is sandstone slate limestone graphite etu ekdom easy limestone teneke question number 18 to le ahok operation of converting limestone into quicklime limestone opa quicklime le jodi ami convert koru by heating it to temperature of 900 degrees centigrade and release carbon dioxide is known as ki boli koy et process to calcination mono rakhibo ei process bilak ami lime jetia pohim tetia ei bilak bostu ahibo kintu kisuman bostu question or trade ami mono rakhibo paru to bolok aru ami duta question ase last etu hoise oleic acid may be used in a manufacture of ki eto hydrophobic cement yate ami use koru eto mono rakhibo kisuman question monot rakhibo lagibo sob bostu ami theory napabo paru tarso question number 20 le ahok compound of cement which react immediately with water and set first eto tricalcium aluminate ekebela question ঘুৰি ঘুৰি আহে ন বেলেগ ধৰণে তো মই নেক্সট আজিলে ইমানে তো মই নেক্সট আপোনালোকৰ আগত কোৱেশ্চনছ বিলাক তেনেকে আনি থাকিম ডেইলি এমসিকিউজ হিচাপে যাতে আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ থাকে প্যাৰেলালি তো আজিলে ভিডিওটো ইমানে তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে দেন লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো থ্যাংক ইউ আজিলে